मैथ रे प्रत्येक क्वेश्चन आपण मानको पई इंपोर्टेंट जोटा भी डाउट रहियो मते संगे संगे पचारिबे ठीक अछि। अच्छा ए क्वेश्चन टी देखंतु क्वेश्चन ऑप्शन सी ऑप्शन ए अच्छा सर ऑप्शन सी ऑप्शन सी अच्छा ए क्वेश्चन टी केमती हबो सर ऑप्शन सी सर ए ठीक अच्छे समस्ते लक्ष्य करंतु से कौन को देइछि ना जदि ए इज इक्वल टू हमर x सच दैट x एलिमेंट ऑफ n वो 1 लेस देन x लेस देन इक्वल 8 ठीक अच्छे तो पुणी b रो मध्य देइछि b रो मध्य से कौन कहिछि जे हमर 5 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 10 तो आपण एठी देखिया पई पड़िबो तो से आपण मागिति कोन जे तेबे हमर b डिफरेंस ए केते हेबो माने एठी देखंतु 1 रो 8 पर्यंत देइछि ना आपण कोन करिवे ना a इज इक्वल टू देखंतु 1 लेस देन पुनी कोन देइछि ना x पुनी इक्वल देइछि बुझिले 8 ताले आपण एठी कोन लिखिबे ना 2 3 4 5 अप टू 6 7 8 पर्यंत एठारे आपण को लेखा हबो काहे कि ना इक्वल देइछि जदि एठी इक्वल देइ न थांता ताले एठी 8 लेखा जाई न थांता बुझिले तेबे बी रे कोन देइछि बी रे 5 रु 10 पर्यंत आपण को देइछि बॉय समस्त को क्लियर आछि आज्ञा सर ठीक अछि तो बी रो उपादान लेखा बी रो होछि कोन दोछि ना हमर 5 रु 10 पर्यंत देखंतु 5 रु 10 पर्यंत हमर के रहउछि ना 6 7 8 9 10 10 सर वॉइस स्क्रीन किछि आसुनी हां कोंदो वॉइस आछि समस्त को आज्ञा सर आज्ञा सर ठीक अछि तो एठी आपण मानको देखिया पई पड़िबो जे हमर ए रो जो उपादान गुडी को बी रो जो उपादान गुडी को अछि एटा होछि एठी आपण कोन मागिछि बी डिफरेंस ए मागिछि ताले बी रे होछि जोटा अछि हमर ए सहित कोटा नाही माने देखंतु एठी 2 3 4 5 6 7 8 एठी 6 7 8 पर्यंत अछि एठी मध्ये 6 7 8 पर्यंत अछि त आपणकर आंसर आसीबो 9 आउ 10 9 आउ 10 आसीबो एठी जदि आपण मागिथांता ए डिफरेंस बी जदि देइथांता ताहाले आपण को एठी ए रो आपण देखिथांते हां आपण को एठारे आसतांता 2 3 4 का एठी 5 भी होबो ना एठी तो 5 एठी नाही 2 3 4 5 हो बुझि पाले ना तेणु ए क्वेश्चन बहुत इजी अछि एठी किछि भी डिफिकल्ट जिंस नाही तेणु आपण भला भाबरे ए टाइप रो जतर क्वेश्चन आसीबो ए टाइप रो आपण माने करिया पई पड़ियो गोटे आरपुरे ब्रिज नहीं बागुरे एरा पखड़ा स्क्रीन शो करूनी अच्छा कौन होची किसी प्रॉब्लम रहउची कि समस्त कारी किसी ना किसी प्रॉब्लम रहउची स्क्रीन शो करूनी वॉइस क्लियर आसुनी वर्षा होची कि कोन एते बुझाय पे कोई तो जीवा कथा रे चलो अबे समस्त को क्लियर आसी ठीक है आज्ञा सर सब क्लियर आज्ञा अछि ठीक अछि तो मानकर स्क्रीन आसुनी थरे टिके निजाडू ट्राई करंतो काहे कि ना बारंबार एमती मैसेज आतले मते भी डिस्टर्बेंस होची मो पई अच्छा एटा बुझि पालो ना समस्त आज्ञा अच्छा जो मैंने बुझा हम आपको नोट कर देछि आपण एगो स्क्रीनशॉट मान नियो तो पर भला भाबरे देखि देबे ठीक अछि नेक्स्ट जीवा निम्नस्थ केउ संख्यार 15% 300 समान बी होबो बी होबो ऑप्शन बी कौन हबो आंसर बी ऑप्शन बी हबो ए सर ऑप्शन बी हबो ऑप्शन ए सर ऑप्शन ए
हबो सर क्वेश्चन को होला परे देखंतु बुझंतु निम्नस्थ केउ संख्यार 15% 300 समान माने एमती गोटे ऑप्शन बी संख्या सर आपन को एठारो नवा पाई पड़िबो जहार 15% 3 हबो ठीक अछि तो आपण ए देखंतु एठी आपण x को नै भी करि परिबे धरा जाऊ हमर संख्याटी होची x x हेले x into 15 by 100 इज इक्वल टू 300 समान हला तो x इज इक्वल टू कोन हबो x इज इक्वल टू 3 into 100 by 15 एठी काटि देले ये 3 पंचा 15 5 काटि देले ये हबो कते 20 20 रो 15% केते 3 हला तबे जानि पालो ना आज्ञा सर ठीक अछि क्वेश्चन क्लियर समस्त करो आज्ञा सर यस सर नेक्स्ट देखंतु जदि तीनोटी चौकी वो गोटे टेबुल रो मोट दाम 900 टंका हुए एवं पांचटी चौकी वो तीनोटी टेबुल रो मोट दाम 2100 टंका हुए तेबे चारोटी चौकी गोटे टेबुल रो मोट दाम केते टंका हेबो क्वेश्चन बहुत इजी अछि किछि असुविधा नै आराम से करि पारिबे अब आपण समीकरण अनुसार करंतु आराम से हे जिवो एठी दुईटा आपण समीकरण मिल जिवो अच्छा समस्त देखंतु भला भाबरे से कोन सर कहउछि डी ना हबो तीनोटी हां आंसर डी ठीक अछि राइट देखंतु से कोन कहउछि जदि तीनोटी चौकी गोटिए टेबुल रो दाम होउछि 900 ताहाले तीनोटी हमरो चौकी माने तीनोटी चेयर प्लस गोटे टेबुल रो दाम मिसी होउछि केते 900 आउ कोन कहउछि पांचटी चौकी तीनोटी टेबुल रो मोट दाम होउछि 2100 से चौकी की x नै जिबा टेबुल को y नै जिबा चौकी हाँ शुणु भल भाव देखो एटा से कहछि जे तीनोटी चौकी और गोटे टेबुल रो मोट दाम होउछि 900 टंका ताले एठी तीनोटी चौकी प्लस गोटे टेबुल होउछि 900 टंका तापर से कोन कहछि पांचटी चौकी प्लस तीनोटी टेबुल रो मोट दाम होउछि 2100 ये हमरो आई हेले ये होउछि हमरो 2i जानि पाछन ना केमती हबो एबे याको आमे जति समीकरण करिया केमती करा जिवो समीकरण ताको 3 रे गुणा जिबा समान करिया पड़ियो उपरटा समान करिया को पड़ियो ऊपर संख्या को तळ संख्या ताले एठी हमरो समान 3 करिया into i कर देबा 3 into i ए देले हबो कोन 9t + 3t = हमरो 27 होई जिवो ए हमरो आसी जो कते 5c + 3t = 2100 एठी 1 into 2 ए सब जानि थिबे देखो एठी प्लस प्लस एठी माइनस एठी प्लस प्लस एठी माइनस एठी प्लस प्लस एठी माइनस ठीक अछि तबे एबे करंतु एठी हमरो +3 -3 कटि गला एठी 9 रो 5 बोले आसीबो कते 4c = ये कते 600 27 रो 21 बोले 600 ताले c हमर कते हला ना 600 बाय 4 150 हमर c मिली गला कते 150 तेबे हम टेबुल केमती काढिबा टेबुल होउची निबे दोची टेबुल केमती काढिबा सर सी ର देखो ଭ୍ୟାଲୁ समीकरण गोटे उठेबा 3 + t ଯେ = 900 ସମୀକରଣରେ थिला ପକେଇବା हां तो सेही अनुसार हमर 3 into ये होउची 150 + t = 900
ठीक अच्छे कि नहीं आज्ञा तो ये हम कहते 450 प्लस टी इज इक्वल टू 900 ताहले टी इज इक्वल टू केते 450 अब 900 माइनस 450 टी इज इक्वल टू 900 माइनस 450 इज इक्वल टू 450 काना हमर टी आसी गला केते टी आसी गला होची 450 तो एबे हमको से क्वेश्चन कोन कहितला क्वेश्चन एबे से हमको कोन मागिछि क्वेश्चन को एबे जिबा हमर सी मिलिला 150 टी मिलिला 450 ए क्वेश्चन मागिछि कोन जे चारोटी चौकी गोटे टेबल हम सी पाइलु 150 टी होची दाम केते हम टी रो पाइलु 450 तो एटे मागिछि चारोटी चौकी तारे 4 into चौकी माने केते 150 राइट देखो 600 तापरे एठी टी हम केते मागिछि गोटे टेबल दाम केते 450 450 तो एठी आपनर केते आसी जिवो 1050 हैला ऑप्शन डी ठीक अछि जमनकर ऑप्शन डी हेदिला ठीक अछि ता समस्त बुझि पाले कि नहीं आज्ञा सर सर आउ थरे एटा बुझियो तो ठीक आउ थरे ठीक अछि म आपनको लेखाटा पूरा फुल भाव रे देखै दउची तले आपण बुझि पारिबे ठीक अछि जस्ट वेट देखंतु समस्त भला भाव लक्ष्य करू जने बुझि नांती सी माने चौकी हैला चेयर फास्ट देइथिला 3 टेबल होची 1 तेणु से तीनोटी चौकी गोटे टेबल मिसिकी 900 टका कहिथिला हमकु तेणु आमे याको आई धरलु तापरे पुणी नेक्स्ट देइछि कोन जे हमरो सी होची 5 माने चौकी होची 5 टेबल होची 3 तो पांचटी चौकी तीनोटी टेबल मिसिकी कहिथिला 2100 याको आमे समीकरण 2 नेलु तो याको आमे बे समाधान करलु एथरे आमे 3 गुणिलु फास्ट रे समान करिया पई हमर हैला 9c + 3t इज इक्वल टू 2700 ये 5c 3t 2100 तो एठी प्लस माइनस एठी हमरो +3 -3 कटि गला ये 9 रु 5 माइनस हला 4c आसिला इज इक्वल टू 27 रु 2100 गले 600 आसिला तो एठी c इज इक्वल टू केते 600 बाय 4 इज इक्वल टू 150 तो 3c + t इज इक्वल टू 900 काहे कि ना हमको एबे t रो वैल्यू काढिबार अछि तो 3 into हमें c जगह रे 150 पकेइलु into 150 प्लस स्क्रीन आसुने सर 900 स्क्रीन आसु नहीं स्क्रीन आसु समझो आसुची सर नहीं सर नहीं मोर सर आसु नहीं जदी थरे आपण रो नेटवर्क चेक करदु न थरे एग्जिट या थरे इन करंतु अच्छा एबे कोन होची 3 into c जगह रे c रो वैल्यू पकेइलु प्लस t इज इक्वल टू 900 450 प्लस t इज इक्वल टू 900 t इज इक्वल टू 900 माइनस 450 हैला हमरो 450 तो हमरो 4c एबे से मागिथिला तो 4c एवं हमरो एठी से क्वेश्चन रे देखंतु से लास्ट रे कोन मागिथि क्वेश्चन लास्ट रे मागिथे चारोटी चौकी एवं गोटे टेबल रो मोट दाम केते तो हमरो चौकी हमरो जहा आसिला into 4 एवं टेबल रु गोटे टेबल रो हमर दाम जहा आसिला आपण ताको प्लस कर देले आपण आंसर आसियो 1050 बुझि पाले ना बे सब आपण थरे घरे रही कि भी प्रैक्टिस करिवे मु यार पीडीएफ मध्ये आपन को पठे देबी क्लास करिया परे तो आपण निजे थरे घरे रही कि मध्ये निजे पेन पेपर रे प्रैक्टिस करले आराम से बुझि पारिबे बुझले किछि प्रॉब्लम नाही एथरे आराम से बुझि पारिबे ठीक अछि जति भी न बुझि पारंती मते जणेबे मते जणेबे कोटा भी जति न बुझि पारंती मते जणेबे किछि भी प्रॉब्लम नाही आराम से हबो आपन को अच्छा ठीक अछि नेक्स्ट एटा समस्या देखंतु
ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ ତାର ଅନୁପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ ଠାରୁ 24 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ। ତେବେ କୋଣଟିର ପରିମାଣ କେତେ? ଆଚ୍ଛା, ଅନୁପୂରକ କୋଣର କିଏ କହିପାରିବ? ଅନୁପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ ଆଉ ପରିପୂରକ କୋଣର 180 180 ବାସ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରାଯାଉ କୋଣର ପରିମାଣକୁ ଆମେ ସାର୍ ଯଦି x ଧରୁଛୁ, ସାର୍ ଏ ऑप्शन बी କଣ ऑप्शन बी ଅପସନ କଣ? 57 बी ସାର୍ ଏ ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିବା ଅପସନ ଏ ହଉଛି କି ବି ହଉଛି, ଦେଖିବା। ଠିକ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଅନୁପୂରକ କୋଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ସେ କଣ କହିଛି ଯେ ଅନୁପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ ଠାରୁ 24% ଅଧିକ। ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ ତାର ଅନୁପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ ଠାରୁ 24 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ, ସରି 24% 24 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ। ତ ଏଠି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯଦି ଅନୁପୂରକ କୋଣ ହଉଛି ଏଠି 24 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଅନୁପୂରକ କୋଣ ଟା ଆମର କେତେ ହବ? ଏଠି ଯଦି କଣ କହିଲେ? ହଁ, କଣ କହୁଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରାଯାଉ ଆମର କୋଣର ପରିମାଣ ହଉଛି x, ଠିକ ଅଛି। ତ ଅନୁପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ ଠାରୁ 24 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ମାନେ ଆମର 90 - x + 24, yes or no? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଅନୁପୂରକ କୋଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମତେ ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ? ଅନୁପୂରକ କୋଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପରିପୂରକ କୋଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ୟାର ଡେଫିନେସନ କଣ? ସାର୍ ଯେଉଁ କୋଣର ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାକୁ ଅନୁପୂରକ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 180 ଡିଗ୍ରୀ ତାକୁ ପରିପୂରକ କୁହାଯାଏ। ରାଇଟ୍। ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରର ଅନୁପୂରକ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ସେଭଳି ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିପୂରକ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ କୋଣକୁ ଯଦି ଆମେ x ଧରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ନେକ୍ସଟ ଆମର ଏଠି କଣ ହବ? 90 - x ପ୍ଲସ ଅଧିକ ଦେଇଛି ମାନେ 24 + 24, ବୁଝିପାରିଲେ ଏଟା କେମିତି ହେଲା? ସାର୍ ଏଇଠି 90 - x କେମିତି ହେଲା? हाँ सर एडे 90 - x केंते होला सर ସାର୍ ଆପଣ ଦିଟା କୋଣର ପରିମାଣ ମିଶିକି ଦୁଇଟି କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଦୁଇଟି ତ ଗୋଟେ କୋଣର କୋଣ ଦେଇଛି ରାଇଟ୍ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ 90 - x ହବ ନା? x ଦ୍ୱାରା ଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରା ବୁଝିଲା ବୁଝିଲା। କହୁଛି ଯେ ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ହଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କୋଣ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ କୋଣର ପରିମାଣ ତାର ଅନୁପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ ଠାରୁ 24 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଯଦି 90 ହଉଛି, ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ କୋଣଟାକୁ ଆମେ x ଧରିଛୁ, କାହିଁକି ନା ଦୁଇଟା କୋଣର ମିଶିକି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଓକେ ସାର୍, ବୁଝା ପଡିଲା। ହଁ, ତେଣୁ 90 - x ଏଠି ଯଦି ପରିପୂରକ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଲେଖିଥାନ୍ତେ? 180 - x + 20। ବାସ୍, ଯଦି ଏଠି ପରିପୂରକ ଦେଇଥାନ୍ତା ଏଠି କଣ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ନା 180 - x, ବୁଝିଲେ ନା? ଗୋଟେ ଅନୁପୂରକ କୋଣଟା ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟା କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଯେତିକି ଦେଇଛି, ତାର ବାକିଟା ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ ମିଶିଲେ ସିନା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ, ଯଦି ସେଟା ଅନୁପୂରକ କୋଣ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ 90 - x + 24 କେମିତି ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ୟେସ୍ ସାର୍। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହଉଛି। ତ ଏଠି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି କୋଣକୁ ଆମେ କୋଣର ପରିମାଣକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି x ଧରୁଛୁ, ତ ଆମର ଇଏ କଣ ହଉଛି ନା 90 - x + 24, ତାହେଲେ x = 90 - x + 24,
एठी एबे काढी पारिबे कि नाही x इक्वल टू 90 माइनस x उठी जो प्लस 24 करंतु x प्लस x एठी माइनस x अछि एपटको आसले प्लस x हबो ये 90 प्लस 24 बुझा पड़छ ना तो x कोन हबो 2x इक्वल टू 114 ताले x इक्वल टू 114/2 काटी गले हबो केते 57 57 आपनकर ऑप्शन कोथिरे अछि ऑप्शन बी होची आपनकर 57 अछि बुझि पाले बे यस सर हमर ऑप्शन ए केमती हला 66 भला भाबरे करबे एटा 57 हबो समस्त बुझि पाले कि नहीं क्वेश्चन टी बुझा पड़ला सर आज्ञा मैथ क्लास बुझी होउची तो सर आउ गोटे टाइप रे तो एटा कले हेबो को टाइप रे कले सर ए जो धर दुईटा कोणर परिमाण हमर देछि মানে समष्टि अनुप्रयोग कोणर 90 डिग्री आमे ता संगे 24 जोग गले 90 रे 24 अधिक अछि ताले 114 आसिला आमे जानिते जे दुईटी हमर दुईटी कोण अनुपूरक कोणर परिमाण होछि 90 डिग्री ताले गोटे धर से x धरले से जो से 114 रे 2 हरि देले जति के आसला सेति हाँ देखंतु आपण जोटा कहले आपण सेटा होची शॉर्टकट मेथड बुझिले मेन कथा हला आपण फास्ट जदी एई जिंसटा सिना आपण कंफर्म हेले जाई कि आपण जानि पारिबे जे एठी हमकु बाय कर देला हमर आंसर संगे संगे आसी जीवो तो आपण जदी एई जगहटा जान नथिबे जे हमर 90 माइनस x एठी केमती एई एरियाटा हमर केमती होउची कि दुईटा कोणर समष्टि मिसी कि 90 डिग्री ना गोटे समष्टि 90 डिग्री सेटा तो फास्ट होची आपण जानिया पय पड़ियो बुझले सेति पय मु तांको फास्ट लॉन्ग वे रे मु आपन जणैली आपण जदी शॉर्ट वे रे कहितांती आपण किछि भी आपण बुझि पाना थाते लॉन्ग ट्रिक आपण थरे जानि गला माने आपण शॉर्ट ट्रिक निजे निजे ही तार बाहर करि पारिबे बुझिला ना आज्ञा सर ठीक है हां ठीक अछि किछि असुविधा नाही अच्छा ए मेथड रे समस्त बुझि पाले कि नाही मते कहले आज्ञा बुझा पड़ला सर हां सर बुझी ठीक अछि नेक्स्ट दिबा अच्छा एटा लेखा अछि जो माने बुझि पानाती नले देखि दियंतु परे आपण चेक करि पारे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा देखंतु ए क्वेश्चन टी मध्ये समस्त ए सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एई टाइप रे ही आपनकर क्वेश्चन आसीबो सब क्वेश्चन आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट आपण माने भला भाबरे याको प्रैक्टिस करिवे घरे देखंतु गोटे त्रिभुजर कोण गुडिकर परिमाण 3x डिग्री 2x - 7 डिग्री ओ 4x - 11 डिग्री हेले x र मान केते सर ऑप्शन सी ऑप्शन सी अच्छा ऑप्शन सी ऑप्शन सी सर ऑप्शन सी अच्छा ठीक अछि वेरी गुड देखो गोटे त्रिभुजर होउची ये सपोज हमर 3x ये 3x ये हमको तीनटा देइची गोटे होची 3x गोटे होची 2x - 7 गोटे होची 4x - 11 तो ये 2x - 7 ये होची 4x - 11 तो त्रिभुजर तीन कोणर समष्टि केते डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री ताले 3x plus 4x minus 11 plus 2x minus 7 is equal to 180 degree. Yes or no? यस सर त्रिभुजर तीन कोणर समष्टि मिसिकी 180 डिग्री ताले तीन कोण को आमे लेखिलु इज इक्वल टू 180 डिग्री मिसिकी हबो 180 डिग्री अच्छा एबे याको आपण एथिरे आउ किछि करिया नै याको केवल आपण समाधान करिवे केमति करिवे ना ये 3x अछि ये आपण फास्ट उठै दियंतु ये बंधन सब उठै दियंतु 4x - 11 plus
2x minus 7 is equal to 180 डिग्री। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 9x minus 18 is equal to 180। 9x is equal to 180 ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ 18 ଏପଟେ ହେଇଯିବ, ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର 9x is equal to 198, तो x is equal to 198 by 9। ଆପଣ 9 ର କାଟିଲେ କେତେ ହେବ? 22। ବୁଝିପାରିଲେ? आगे सर। ଆମର 22 କୋଉଥିରେ ଅଛି? 22 ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଅପସନ ଟି ଅଛି? 22 ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ସି। ଅପସନ ସି ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ନା? ହଁ, ଅପସନ ସି କହିଥିଲେ, ବାସ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡୁଛି ତ? आगे सर। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମ୍ୟାଥ ହବ? आगे सर। ଠିକ ଅଛି, ହେଇଯିବ, କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ଥରେ ଥରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି। ଏଠି କ୍ଲାସ ପରେ ଆପଣ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ବୁଝିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଠିକରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଜିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। ଆଚ୍ଛା, ऑप्शन सी सर। ଅପସନ ସି ରାଇଟ। ସାର୍। ସମସ୍ତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟି କରିପାରିବେ? ଏଥିରେ ତ ବହୁତ ଇଜି ଅଛି। ସାର୍ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କଣ କହିଛି ଯେ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଜିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? ତେଣୁ ସପୋଜ ଆମର ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କଥା କହିଛି, ଏ ହଉଛି ଆମର 5। ତେବେ ସେ କଣ କହୁଛି ନା 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ, ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ହେଲା ଇଏ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଜିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ତାହେଲେ ଏଠି ହଉଛି ଆମର 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏଠି ଗୋଟେ ଜିଆ ଅଛି ଯାହାର ହଉଛି, ଏଟା ହଉଛି 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ଏ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ଆମର ଓ। ତ ଏବେ ସେ ମାଗିଛି ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା କେତେ ମାଗିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟା ଜଣା ପଡିଗଲା, ଏ ବାହୁ ଜଣା ପଡିଗଲା। ଆପଣ ଏ ବାହୁଟା କାଢି ପାରିବେ କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କେମିତି କାଢିବେ? 5 ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4 ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର 5 ର ସ୍କୋୟାର सर माइनस ପ୍ଲସ୍ 5 ର 4 ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4 ସ୍କୋୟାର 5 ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 6 ର ସ୍କୋୟାର, ये 25 माइनस 16 हेले 9 ର ରୁଟ୍ ହେଲେ ଇଏ ହବ କେତେ? 3। ତ ଏଇଟା 3 ହେଇଗଲା, ଏଟା 3 ମାନେ ୟା ଅଧା, ଏଟା ବି 3, ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ? 3 + 3 ହଉଛି 6 ହେଲା। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ କଣ ଅଛି କହିଲେ? ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ନହେଲେ ଏଇ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିଁ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇକି ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଥିବ ମାନେ ଆପଣ ଫିଗର କଲେ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ହଁ, ସେ ବୁଝିପାରିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ଓ ଗସାଗୁ ଯଥାକ୍ରମେ 252 ଓ 6। ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 42 ହେଲେ ଅନ୍ୟଟି କେତେ?
ट्राई करंतु ए टाइप रो क्वेश्चन माने पूर्वरु मध्ये डिस्कशन करी जो फ्री क्लास रे भी मध्ये डिस्कशन करी छु मु YouTube रे मध्ये डिस्कशन हेछि ऑप्शन डी केते हबो 36 सर ऑप्शन डी था ऑप्शन डी अच्छा राइट ऑप्शन राइट डी राइट वेरी गुड देखंतु आपण को ऑप्शन डी एभली जते क्वेश्चन आसीबो हाँ ठीक अच्छी केमती डी है देखो जो मैंने जानी ना भल भाव देखो से कौन हो दुईटी संख्यार लसागु और गसागु यथाक्रमे 252 और 6 उक्त संख्या द्वय मध्य गोटे संख्या 42 हेले अन्यटी केते तो यही टाइप रे जते क्वेश्चन आसीबो आपनको एठी किछि भी चिंता करिवार नाही देखो आपनको 252 6 देछि ना लसागु और गसागु यथाक्रमे 252 और 6 तो 252 इंटू 6 उक्त संख्या द्वय मध्य गोटे संख्या 42 हेले ना भाग 42 पकेदे तो या काटिदेले आपनर आंसर आसीଯିବ 32 ठीक अछि सर मैथ रो गोटे एग्जाम करनांती मैथ रे एग्जाम आजे ठीक अच्छे मैथ रे एग्जाम करदेवा ताले आपण माने जदि कहउचंती अच्छा काली तो हमर फ्राइडे अछि काली होची फ्राइडे अछि काली हमर होची एग्जाम अछि एग्जाम आपनकर डे अछि एग्जाम डे तो फ्राइडे रे हमें जो 2015 रो जो आउ किसी क्वेश्चन हमर बाकी जो अछि से क्वेश्चन डिस्कशन से क्वेश्चन रे आपण टेस्ट देबे ना मैथ क्वेश्चन टेस्ट देबे मैथ क्वेश्चन सर मैथ क्वेश्चन पे इंदी प्रिपरेशन हेबाउ पड़ियो तो मैथ क्वेश्चन देले चलिबो न तो ठीक अछि 2015 सुनंतु ठीक 15 अछि टा सरे सुनंतु किताब ठीक अच्छी किसी असुविधा ना देखो मुझे काली फ्राइडे रे 2015 रे हमर जहाँ भी बाकी क्वेश्चन अच्छे मुझे टेस्ट करदेवी देन हमर 2015 भी कंप्लीट हो ता आज्ञा सर भितर मुझे आपको असाइनमेंट देदेवी मैथ रे किसी आपको क्वेश्चन असाइनमेंट देदेवी आप घर रही आराम से ताको प्रैक्टिस करेंगे तार आंसर मते निजे पेन पेपर लिखे केमती कौन आंसर कले ताको मते अपलोड करेंगे बुझी पाले तो सहीटा ही आज्ञा बेटर सर हम सर ठीक अच्छे आज्ञा सर आगे सर जानि करनो कौन कहले तो कहउजंती असाइनमेंट के बो जानि कहि दियंतु आपन वॉइस टा मते क्लियर आसुनी आउ थरे कहंतु सर जो असाइनमेंट अछि सेटा जानि पारुनी केमिति किया हबो से जदी कहि दियंतु असाइनमेंट रे देखंतु आपन असाइनमेंट को जिबे ना असाइनमेंट को गला परे आपन को सेठी आपन को क्वेश्चन देखेबो मु जहां भी डॉक्यूमेंट अपलोड करथिबी जहां भी क्वेश्चन थिबो आपन सेठी फास्ट डाउनलोड करेंगे से पीडीएफ थी पीडीएफ को फास्ट डाउनलोड करेंगे आप क्वेश्चन शो कर क्वेश्चन आसला परे आप निजे से क्वेश्चन आंसर घरे खातार लिखिले घरे खातार लिखला परे ताकू फोटो उठेबे फोटो उठेकी हो बा ताकू पीडीएफ करंतु करे सारिया परे पुणी अपलोड करेंगे से असाइनमेंट को जिबे से असाइनमेंट को गला परे सबमिट असाइनमेंट एमती आसीबो ऑप्शन से सबमिट ऑप्शन को जिया परे आपन को तीनोटी ऑप्शन आसीबो फोटो इमेज डॉक्यूमेंट फाइल तो डॉक्यूमेंट फाइल को जाइकी आपण से जो पीडीएफ करथिबे बा फोटो उठेइथिबे सेटा पुणी अपलोड कर देबे आपण जतरा डॉक्यूमेंट थिबो सर सेतरा डॉक्यूमेंट क्वेश्चन जो क्लिक हमती करिकी स्टडी मटेरियल रे देखा जीवो ना हमर असाइनमेंट रे देखा जियो असाइनमेंट रे देखा जीवो मु आपण को एथरे असाइनमेंट देइथिली आपण देखि नांती कि नहीं सर नहीं सर हां से आपण को असाइनमेंट रे ही देखा जीवो से क्वेश्चन ठीक अछि अच्छा मु आपको मैथ रे जहाँ भी आपको असाइनमेंट दिया जी एबोटे कहि दउची जहाँ भी पढ़ा है जे हमर मैथ क्लास 2014 2014 और 2015 रु मु आपको किसी क्वेश्चन असाइनमेंट रे आपन भला भाबरे प्रैक्टिस करथिबे भला भाबरे मते तार असाइनमेंट ठीक अछि आगे सर सर हमर नेक्स्ट जो क्वेश्चन जिबा असाइनमेंट रो सेटा इन टाइमिंग थाउची ना केते टाइम भीतर सबमिट करियो 1 डे रहउची पूरा 1 डे 24 आवर 1 डे
ଠିକ ଅଛି ओके सर ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ सर ଜଣେଇଦେବି आपन को ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି वॉइस ଟିକେ ठीक रे सुना जाउनी ଭଏସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? नो सर बहुत स्लो सुबह जाउचे। ତ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଶବ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆସୁଛି ଭଏସ? हाँ सर। ଏବେ କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି? ସାର୍ ସ୍ଲୋ नो ଆସୁଛି। सर। सर सर स्लो स्लो। आसी ସାର୍ କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ଲୋ। ସ୍ଲୋ କଣ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆସୁଥିଲା କି? ନାଇଁ ସାର୍। नहीं सर। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲା ଜଷ୍ଟ ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ତାହେଲେ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଭଏସ ଆସୁଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। आज्ञा सर। यस। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ୟା ସୂତ୍ରଟା କହୁନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି ନା ଏବେ? आज्ञा सर आसुची। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ। କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ 26, 36 ଓ 56 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ଯଥାକ୍ରମେ 6, 16, 36 ରହିବ? बहुत इजी क्वेश्चन। मैथ थरे बुझीगले आपन सबू ही इजी लगे। देखो ए टाइप रो क्वेश्चन आपन केमती करिवे? ऑप्शन ऑप्शन सी। सी हबो। अच्छा राइट वेरी गुड। ऑप्शन राइट वेरी गुड। या को केमती करिवे सी देखो सर। आपन को एठी कोन कहै जे केउ क्षुद्रतम संख्या को 26, 36, 56 द्वारा भाग कले भागशेष यथाक्रमे 6, 16, 36 रहइबे। तो एठी कोन करिवे ना 26, 36 जे 56 देइची तार फास्ट एठी आपन लसा को काढिबे। 26, 36, 56 तो लसा को काढंतु। तो ये आपनकर 13, 18, 28 13, 2, 14 अपना 2 into 2 into 13 into 9 into 14 अपन 14 ଆପଣଙ୍କର ଏ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲ ହେଇଯିବ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଲସାଗୁ 6552 ରାଇଟ ତ 6552 ଯୋଉ ହେଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 26 ରୁ 6 ମାଇନସ କରନ୍ତୁ 26 ରୁ 6 ମାଇନସ କଲେ କେତେ 26 ମାଇନସ 6 କେତେ 20। 36 माइनस 16 20। 50 56 माइनस 36 20 बस एठी आपण कोन करिया पय पडिबे एई 20 को कॉमन नहीं एठी खाली केवल 20 को आपण माइनस कर दियंतो आपण आंसर बाहर जो 6552 माइनस 20 आपण आंसर आ जिवो 6532 ऑप्शन सी सर एठी 20 माइनस 20 सर 20 जो कॉमन नेकी कले सेटा केमिति कोन पय कले जानि होनी
कोड़े आपन से पूरा पचारिछि आपनर भाग शेष कथा पूरा पचार भाग शेष आपन कौन संख्या को लेकिन कले आपन एठी भाग शेष होउछि 6 16 36 रहइबो बुझले आपन को एठी आउ गोटे टाइप रो क्वेश्चन आसे देखंतु आपन जो 26 रु 6 एठी कोन सब गुडा रे 20 20 आसुछि ना तेणु आम गोटे 20 को नहीं नेलु आमर आंसर बाहरी पड़ो किंतु आपन को बहुत क्वेश्चन भी आसे एमती आपन को एटा अलग अलग थिबो माने एठी जदी 24 थिबो ये होउची आपनकर 32 देथिबो ये आपनकर 16 देथिबो ए टाइप रो आपनकर बेले बेले मध्ये क्वेश्चन देई थाए तो से टाइप रो जदी क्वेश्चन आसे आपन माने केमती करबे ए टाइप रो जदी क्वेश्चन आपन आस्ता है सेठी फास्ट आपन को माइनस करिया पई पड़िबो बुझले फास्ट होची ए संख्या रो ए संख्या को माइनस करिवे ए संख्या रो ए संख्या को माइनस करी हमें हमें कोन फास्ट लसा को काढिलु एठारे हमें लसा को काढिलु देन लसा को जहा हैला से अनुसार हमें एठी 20 काहे कि ना 20 सबुथिरे समान थिला हमें गोटे कॉमन नहीं हमर आंसर बाहरी होला तो एठी कोन जतरे एठी आपन को अलग अलग आसुथबो एठी जतरे 20 न आसी आपन जदी अलग अलग किछि आसुथिबो ताहाले एठी फास्ट होचे आपन फास्ट माइनस करिवे माइनस हैला परे जो संख्या आपनकर बाहरुथबो अलग अलग संख्या आसीबो सेही संख्या रा आपन गसा को काढिवे क्वेश्चन बुझी पाले कि नहीं मते कहले सर आउथर टिके से कौन कही क्यों क्षुद्रतम संख्या को 26 36 56 द्वारा भाग कले भाग शेष यथाक्रमे 6 16 36 रहिबो तो एठी आपन को संख्या उडा देइछि आपन या को ऑप्शन थ्रो भी करि पारे आपन 6558 नेबे आपन 26 रे भाग करिवे देखे भाग शेष 6 रहउछि ना नाही पुणी 36 से कले 16 रहउछि ना नाही ए टाइप रे मध्ये आपन करि पारियो किंतु ए टाइप रे कले आपन टाइम बहुत जीवो तो सेति पई यार जोटा शॉर्ट मेथड जोटा तो सेठी कोन करा जीवो ना जो 26 36 56 को आपन कोन करिवे ना आपन होछि तार लसा को काढिबे तो 26 36 56 रो लसा को हमर केते हैला 6552 हैला ना 6552 हैला तो जो 26 रु 6 भी गले 20 36 रु 16 भी गले 20 56 रु 36 भी गले 20 तेणु आम एठी केवल 20 ही आम एठारे कॉमन नहीं कि आम आंसर एठारे काढी पारि केवल एठी आपण जतले समान होउथबो देखिबे ए जगह जदी समान होउथबो ताले आपण गोटे मात्र नहीं गोटे मात्र एठो नहीं कि एठी आपनकर माइनस कर देबे आपन आंसर बाहरी जीवो जोथि आपनकर वेरीफाई होत माने अलग अलग आसुथबो सपोज एठी आपनकर 24 आसुची एठी आपनकर 36 आसुची सपोज एठी 26 रु 6 एठी आ किछि संख्या थांता आपनकर एठी 20 जगह रे आसता 24 नेक्स्ट 20 जगह रे आपनकर आसता 35 नेक्स्ट 20 जगह रे आसता 54 तो एई जगह रे आपन कोन करिवे एठी सिना 20 20 तीनटा सारा समान हला बोली आमे एठी गुटे कॉमन नै कि आमे तार आंसर काढी देलु किंतु एई जगह रे जतले आसीबो आपन कोन करिवे ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ମାଇନସ୍ କରିବା ପରେ ଯାଇକି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାକୁ କାଢିବେ ସେ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବୁଝେଇବି ଏବେଠୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲି ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଆପଣ ମତେ ଜଣେଇବେ ଯେ ଏଟାକୁ କେମିତି କରିବା ବୁଝିଲେ ହଁ ଏଇ ମେଥଡଟି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ କଣ କହିଲେ ଗସାକୁ କାଢିକି ତାପରେ ଦେଲା ପରେ ଗସକୁ ବାହାରିବ ଯେତିକି ଆସିବ ତା ଗସକୁ ବାହାରିବା ପରେ କଣ କରିବୁ ଗସାକୁ କାଢି ଦେଲେ ତାର ଆନ୍ସର ବାହାରି ଯିବ ସେ ଟାଇପ ର क्वेश्चन ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦେବି ନଲେ କ୍ଲାସ ସରିया ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ରେ ଗୋଟେ क्वेश्चन अपलोड कर देबी ଆପଣ ସେ क्वेश्चन ଟି କରିବେ ଜାଣି ପାରିବେ क्वेश्चन ଆଉ ସେ क्वेश्चन ଭିତରେ डिफरेंट कोन किंतु सर ए जे जेमिति लसागु काढी कौन कहले हां हेलो हां जेमिति लसागु यो कोन कि जे 20 भरला ये जहां जे सेटा लस काटला से नो जी 20 बे कर दियाला एमिति गोसागु जे काटी का संगर बे करबो ना जोग करबो सेटा ने बुझी दे नहीं नहीं देखो तो आपण होला पर देखो तो
ଆମେ ଏଠି କଣ ଲସାଗୁ କାଢିଲୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଏଲସିଏମ ବାହାରିଲା ତାପରେ ଆମେ ମାଇନସ କଲୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେ ଜାଗାରେ କଣ କରିବେ ଫାଷ୍ଟ ମାଇନସ କରିବେ ଦେନ୍ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡା ବାସିବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗସାଗୁ କାଢିବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ ସେ ଟାଇପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ବୁଝିଲେ ତ କ୍ଲାସ ପରେ ମୁଁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି କଣ ନେଇକି କଣ ସାର୍ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଯେମିତି ଭାଗଶେଷକୁ ବିଏ କରିଲେ 20 ବାହାରିଲା ସେ ଯେ 20 ଭାଗଶେଷରେ ଯେ ବାହାରିଲା 20 ରୁ ଯେ ଏଲସିଏମ ଯାହା ବାହାରିଥିଲା ସେଟା ହଉଛି ପୁଣି ବିୟୋଗ କରାଗଲା ହଁ ଏଠି ଗସାଗୁ ବେଳେ କଣ କରାଯିବ ଗସାଗୁ ବେଳେ ପରା ମୁଁ କହୁଛି ଏଲସିଏମ ବା ଆପଣ କଢା ଯିବନି ଗସାଗୁ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଏଲସିଏମ କଢା ଏଲସିଏମ ହେଲା ଟା ଦେନ୍ ସେଠି ମାଇନସ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ବାହାରିଲା ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ମାଇନସ କରାହବ ଦେନ୍ ଗସାଗୁ କଢା ହବ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ଆସିବ ବୁଝିଲେ ଗସାଗୁ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଫେଡା ଯିବ ଯେ ଏଟା ହଉଛି ଆପ୍ଲାଏ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଆପଣଙ୍କର ସେମ ଆସୁଥିବ ଯେମିତି ସେମ ଆସିଲା ଏଟା ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଏଠି ଆସୁଥିବ ଏଟା ଅଲଗା ଏଟା ଅଲଗା ଏଟା ଅଲଗା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଟାଇପର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ତେଣୁ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି କେମିତି ହେଲା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବୁଝା ପଡିଲା ସାର୍ ସାଉଣ୍ଡ କମିଗଲା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଆଉ କାହାର ଡାଉଟ ଅଛି ଭଏସ କମିଗଲା ବୁଝିଗଲା ସାର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ୟାର ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମଧ୍ୟ ଯଦି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ 1296 କାହାର ସ୍କୋୟାର 36 ର କାହାର 36 36 ର ଅପସନ ବି ହବ ସାର୍ ରିସାଉଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ म्यूट କରିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦିଟା ହବ ବି ହବ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କେହି ସାର୍ ବି ହବ ସାର୍ ବି ହବ ସମସ୍ତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ବୁଝି ପାରିଲେ କେମିତି ହେଲା नो सर ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବୁଝେଇନି 1200 ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଯେ 1296 ହଉଛି କାହାର ସ୍କୋୟାର 1296 12.96 0. वॉइस स्लो ଭଏସ ସ୍ଲୋ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ବୁଝିଲି ଟିକେ ଏବେ ବି ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି ନା ସ୍ଲୋ क्लियर ହଉଛି आस्ते स्लो ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦେଲେ ସାର୍ ଭଏସ ସ୍ଲୋ ଆସୁଛି ଭଏସ ସ୍ଲୋ ଆସୁଛି ପୁରା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ
ଏବେ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି କି ସ୍ଲୋ ଆସୁଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଆସୁଛି। ଠିକ ଆସିଲା ନା? ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏ କ୍वेଶ୍ଚନ ଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହବ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର 36 ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି କେତେ? 1296। 1296। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 1296 ର ଏଠି 12 ଦେଇଛି 12.96 ଲେଖିଛି, ତାହେଲେ ଏ କାହାର ସ୍କୋୟାର ହବ? 3.6 ର। 3.6। ତ ଏଠି 0 ପଏଣ୍ଟ ପରେ 1296 ଅଛି, ତ 0.36। ଏଠି 0 ପରେ ଦିଟା 0 ଅଛି, ତାପରେ 1296 ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେଟା ହବ? 0 ପଏଣ୍ଟ ପରେ 0.036। ଏଠି 0.036 ହବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏଠି କେତେ ହବ? ଏଠି ଚାରିଟା 0 ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେଟା ହବ? 003। ଦୁଇଟା 0 ହବ। ନା ଦୁଇଟା 0 ଥାଏ। ୟାକୁ ମିଶେଇ ଦେବେ, ୟାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ 3.9996। ଏଠି 0.0036, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 036, ଆପଣଙ୍କର 36, 3.6, ଆପଣଙ୍କର ମିଶେଇଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହଉଛି ଆସିଯିବ 3.9996। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସମସ୍ତେ 2 ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୋୟାର ସବୁ ମନେ ରଖିବେ। 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିନିମମ୍ ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେତେ ବି ରିଜନିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉ, ମ୍ୟାଥ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉ, ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ। ତ ଏଇ ଟାଇପର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବ ଆପଣ ମାନେ ସ୍କୋୟାର ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟି ସମସ୍ତେ। PQR ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର P କୋଣ ହଉଛି x-30 ଡିଗ୍ରୀ ଓ Q କୋଣ ହଉଛି y + 20 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ x + y ର ମାନ କେତେ? ऑप्शन बी सर। ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ହେଲା ତ? ऑप्शन बी सर। ଆଚ୍ଛା ଅପସନ B ରାଇଟ। ଆଚ୍ଛା ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ। ये ଆମର P ହେଲେ Q R S। ତ ଏଠି ସେ କଣ କହିଛି ଯେ P କୋଣ ହଉଛି x-30 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ ହଉଛି ଆମର x-30। Q କେତେ କହୁଛି y + 20, ଇଏ ହଉଛି y + 20। ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆମର P କୋଣ ଯାହା R କୋଣ ସେହା, R କୋଣ Q ସେୟା, କୋଣ ଯାହା S କୋଣ S ଯା, କୋଣ Q ସେହା। କୋଣ ସେୟା। yes or not? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏବଂ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ଆମର ୟାର ସମଷ୍ଟି କେତେ? 4 ବାହୁର ମିଶିକି ୟାର ସମଷ୍ଟି କେତେ? 4 କୋଣର ସମଷ୍ଟି ମିଶିକି କେତେ? 360। 360 ଡିଗ୍ରୀ। 360 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଏବେ କରିପାରିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେମିତି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ କରିନଥିଲୁ କି ଆଜି, ତ୍ରିଭୁଜର नंबर को ଗୋଟେ କୋଣ ଦେଇଥିଲା, ଗୋଟେ କୋଣ = 180। ମନେ ପଡୁଛି ନା? हाँ ଆଜ୍ଞା। सर। ଆଜି ଯେମିତି କ୍ଲାସ କରିଥିଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ତ ଏଟା ସେମିତି ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଏଟା ଆପଣ ଏବେ କରିପାରିବେ। ହଁ କି ନାଇଁ? आगे सर। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସମସ୍ତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟି କରିପାରିବେ ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। हाँ सर।
ठीक अच्छे मु खाली आपण मानको मेथड जणे दउची किंतु समस्त मते जणेबे समस्त निजे खातार मते करिकि मते पठेबे याको केमती करिवे देखंतु हमर पी क्यू आर एस कोन आपण को जणा पड़ीगला जे हमर पी होउची एतिकी देइची क्यू होउची एतिकी देइची माने पी कोन जहा आर कोन सेहा क्यू जहा एस सेहा तो टोटल मिसिक होउची हमर 360 डिग्री ठीक अछि तेणु आपण माने x प्लस y रो मान खाली काढिया पई पड़िबो जे x प्लस y होउची आपनकर केते तो एई क्वेश्चन टी आपन को दिया गला आपण माने घरे आराम से या को देखंतु काइना जेमती आज आमे त्रिभुज रे मध्यम आपन को बुझेइची भला भाबरे आपन करिकि आपन भला भाबरे बुझि देइची आ केमती करा जीवो सेठी मध्य थिला तीनोटी कोण देइथिला इक्वल टू 180 नै कि आमे करथिलु तो एई क्वेश्चन टी मध्य आपण माने समस्त घरे प्रैक्टिस करंतु आ 2015 2014 रे मैथ क्वेश्चन जहां भी दिया जाइतिला समस्त भला भाबरे देखिथिबे मु असाइनमेंट आपन को देले आपण माने खाता रे भला भाबरे मते लेखिकि मते असाइनमेंट सबमिट करिवे आ होची काली आपनकर टेस्ट हबो 8 pm रे टेस्ट हबो ठीक अछि तो समस्त टेस्ट पाई मध्ये रेडी थिबे ठीक अछि तो बाकी यार क्वेश्चन भी अछि बहुत यार आउ किछि भी मध्ये क्वेश्चन अछि हमें नेक्स्ट क्लास रे क्वेश्चन गुडी को डिस्कशन करिवो तो आपण माने एतिके आज प्रैक्टिस करिथांतु आराम से किछि जदि डाउट हुए मते आपण नेक्स्ट क्लास रे मध्ये पचारि परिबे ठीक अछि तो आज रो क्लास को हमें एठी रखुछु समस्त को गुड नाइट समस्त को थैंक यू थैंक यू सर।